ایک اور قوم کی بیٹی کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے ہیں، لیکن اس قوم کے اندر اس طرح اضطراب نظر نہیں آیا، نہ ہی وہاں پہ جمہوریت خطرے میں پڑی۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے جو مقدمات چل رہے ہیں، مبینہ کرپشن کے جو الزامات ہیں، سلمان شہباز صاحب کا مقدمہ ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول صاحب، جس طرح میں نے آپ کو گزشتہ روز بتایا تھا کہ وہ اب امریکہ چلے گئے ہیں، انہوں نے کتنے دورے کیے، کتنے اخراجات ہو رہے ہیں ان کے دوروں کے اوپر، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں ہیں، کوشش ہوگی کہ آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں کرپشن کے مقدمات جب سیاستدانوں پہ بنتے ہیں تو ان کو جمہوریت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ آج میں تھوڑی سی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے یورپی پارلیمنٹ کے حوالے سے، یورپی پارلیمنٹ میں ایک مبینہ کرپشن کا کیس سامنے آیا۔ وہ کیس یہ ہے کہ قطر نے کچھ یورپی پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں ان کو مبینہ طور پہ رشوت وغیرہ دی کہ آپ نے ہمارے حق میں وہاں پہ جو پالیسیز وغیرہ بن رہی ہیں یا ہمارے حوالے سے جو بھی وہاں پہ ووٹ ہوگا آپ نے ہمارے حق میں ووٹ دینا ہے۔ قطر ان الزامات کی تردید کرتا ہے، لیکن یہ الزامات لگے یورپی پارلیمنٹ کے کچھ ممبران پہ۔ اب یورپی جو پارلیمنٹ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ وہ دنیا کی طاقتور ترین پارلیمنٹ ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہ غلط کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جو یورپی پارلیمنٹ ہے اس میں جو قانون بنائے جاتے ہیں وہ تمام یورپی ممالک کے اندر ان کا نفاذ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو برطانیہ میں بریگزٹ ہوا تھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے دیکھیں جی یورپ سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ کنٹرول ہوتے ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ ایک قانون بنا دیتی ہے کہ کوئی بھی بندہ 40 گھنٹے سے زیادہ ہفتے میں کام نہیں کرے گا تو ہر ممبر ملک کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اتنی مضبوط پارلیمنٹ ہے، اور اس میں یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں سے ایم ای پیز ممبر یورپین پارلیمنٹ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ اب وہاں پہ کچھ ایم ای پیز کے اوپر یہ الزام وغیرہ لگا، اور اس کے اندر ایک یونان کی ایم ای پی ہیں جو یورپی پارلیمنٹ کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ جی ہاں جی، وائس پریزیڈنٹ۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی طاقتور ترین پارلیمنٹ، ادھر کی پھر وہ وائس پریزیڈنٹ، اور وہ یونان کی ایم ای پی ہیں، اور ایوا کائلی غالباً ان کا نام ہے، میں نام ان کا صحیح پرناؤنس کر رہا ہوں، یہ گریک نیم ہے۔ اب ان کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا، اس کے علاوہ کچھ مزید لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور پارلیمنٹ کے اوپر چھاپا مارا بیلجیم کی پولیس نے۔ پارلیمنٹ کے آفیسز سے مواد اکٹھا کیا، کہیں سے پیسے ملے، گھروں پہ چھاپے مارے، ان کے جو سرکاری رہائش گاہیں ہیں وہاں پہ چھاپے مارے، وہاں سے پیسے اکٹھے ہوئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ نہ کوئی ایک بندہ وہاں پہ بولا کہ جناب یہ پارلیمان کی توہین ہو گئی، پارلیمان کی حد تک ہو گئی۔ یونان کے اندر کسی نے نہیں کہا کہ بیلجیم میں جو یورپی پارلیمنٹ ہے ہم نے یہاں سے اپنی قوم کی بیٹی بھیجی ہوئی ہے اور ہماری قوم کی بیٹی کو وہاں پہ کیوں گرفتار کیا گیا، کوئی سازش ہو گئی۔ ان کی جو اپنی جماعت ہے انہوں نے ان کو فوراً جماعت سے نکال دیا، جو ان کی جماعت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی ممبر پکڑا جاتا ہے تو وہ جماعت کہتی ہے جناب اس پہ مبینہ کرپشن کا الزام لگ گیا، ہم اس کو نکال دیتے ہیں۔ مقدمہ ابھی ثابت نہیں ہوا، کوئی کیس ثابت نہیں ہوا، صرف پکڑے جانے پہ، نام سامنے آنے پہ جماعت نے نکال دیا۔ اور یورپی پارلیمنٹ نے، جی ہاں جی، یورپی پارلیمنٹ نے آلموسٹ یونینمسلی ایک ووٹ ابسٹین ہوا اور ایک ووٹ غالباً کوئی مخالفت میں پڑا، سب نے ان کو ان کے عہدے سے بھی اتار دیا، وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے بھی ان کو اتار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جس پہ اس قسم کے کرپشن کا الزام لگ جائے وہ ہم میں نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری یہ جو پارلیمنٹ پہ چھاپا پڑا اور پارلیمنٹ پہ لوگ گرفتار ہوئے، یہ ہوا کس طرح؟ جب یہ مبینہ طور پہ رشوتیں آفر کی جا رہی تھیں، اندر سے ہی پارلیمنٹ کے اندر سے جب کسی شخص کو آفر کی گئی تو اس نے خود پولیس کو بتایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری پارلیمنٹ میں، آئیں پارلیمنٹ پہ چھاپا ماریں، پکڑیں ان لوگوں کو۔ یہاں پہ جو سندھ ہاؤس کے اندر ہوتا رہا، جو یہاں پہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ایک شخصیت لاہور میں آ کے بیٹھ گئی ہے اور اب ایم پی اے ٹوٹ جائیں گے، حکومت گر جائے گی، اور یہ بڑے فخر سے یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ وہ تو سیاست کا بے تاج بادشاہ ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے ترقی یافتہ ممالک میں اور ہم جیسے ان ممالک میں جن کی ایمبیسیز میں اب تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ تو آج ہم اس حالت میں کیوں ہیں اور وہ ان خوشحال حالات میں کیوں ہیں، اس کی وجہ ایک یہ ہے۔ دوسری طرف اگر پاکستان میں آپ کرپشن کی بات کریں تو جو شریف خاندان کے اوپر مبینہ کرپشن کے الزامات لگے، جو سلمان شہباز واپس آئے اور کل عدالت کے باہر کھڑے ہو کے، دیکھیں یہ جو قوم کے منہ پہ ایک طرح سے
तौहीन की जाती, मैं नहीं कहूँगा सख्त लफ्ज होगा अगर मैं कहूँ कि कौम के मुंह पे जूते मारे जाते हैं, इखलाकियात के गले में जूतों के हार पहनाए जाते हैं, करप्शन को या फिर करप्शन के खिलाफ काम करने वालों को जिस किस्म का सिला दिया जाता है, वो जो अदालतों के बाहर खड़े होकर ये करते हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा इस अमल की तौहीन हो सकती है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुबैना तौर पे इनके चपड़ासियों के अकाउंट में पैसे आए, आज तक नहीं बताया कि ये पैसे किधर से आए, मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में कहां से आए, टीटियां कहां से, आज तक नहीं बताया वो पैसा किसने दिया, क्यों आया, नौकरों के अकाउंट में क्यों आया। लेकिन ये अदालतों के बाहर खड़े होकर पूरी कौम और इखलाकियात के मुंह पे, मैं नहीं कहूंगा मारते हैं जूते। अब ऐसा कहना शायद मुनासिब ना हो तो इस वजह से मैं नहीं कहता, सख्त लफ्ज है, लेकिन क्या ये इखलाकी तौर पे इसका कोई जवाब बनता है कि ये इस तरह आके बातें करें और कहें जनाब वो रसीद दे, घड़ी चोर रसीद दे। और भाई जो तुम लोगों के नौकरों के अकाउंट में पैसे आए, तुम लोगों ने उसकी कोई रसीद दी है? जिन फ्लैट्स में लंदन में बैठे हुए आपने कभी उनकी कोई रसीद दी है आज तक? अगर सिंध में कोई मौजूद शख्सियत गिरफ्तार हो जाए तो कौम की बेटी गिरफ्तार हो जाती है, कौम का स्पीकर गिरफ्तार हो जाता है, आगा सराज दुरानी साहब का जो घर है उसको सब जेल बनाया हुआ है, मौजें लगी हुई हैं, पार्लियामेंट के अंदर किसी की जुर्रत नहीं है कि जनाब कोई बात कर ले और कहते हैं जनाब खैर है करप्शन का कोई इल्जाम लग गया तो क्या हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो उधर रिएक्शन आया यूरोप में, उसको आप देखें तो आपको पता चलेगा आज उनके क्या हालात हैं और हमारे क्या हालात हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है बिलावल साहब के जो बैरून मुल्क दौरे हैं। इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि मुख्तलिफ मिनिस्टर आके कह रहे हैं जनाब हमारे महकमे में पैसे नहीं रहे, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं रहे। आजाद कश्मीर के वजीर आला कह रहे हैं, वजीर आजम कह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला कह रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला कह रहे हैं, मुख्तलिफ लोग आपको ये कहते हुए नजर आएंगे। हम बेसिस में कितने कितने महीनों से तनख्वाहें रुकी हुई हैं, डॉलर रुके हुए, और दूसरी तरफ जो बिलावल साहब हैं वो दौरे पे दौरा। और अब अलीम आदिल शेख साहब ने ये ARY न्यूज ने इसको रिपोर्ट भी किया है, उनके बकौल 1 अरब 75 करोड़ रुपए के अखराजात आ चुके हैं जब से बिलावल दुनिया के सैरें कर रहे हैं। ये ARY न्यूज ने इसको रिपोर्ट किया है। अब ये सिंगापुर, इंडोनेशिया, पता नहीं अमेरिका, ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं, भाई खर्चे तो आ रहे होंगे, जो डॉलर का रेट है खर्चे तो आ रहे होंगे। लेकिन एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये आप सामने खबर देखें, ये इंडिपेंडेंट उर्दू की खबर है और ये खबर गालिबन मेरे ख्याल में जून के महीने की कोई खबर है। ये उस खबर के मुताबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 15 दिन में 5 गैर मुल्की दौरे, ठीक है, मई के महीने में बिलावल साहब ने 15 दिनों में 5 गैर मुल्की दौरे किए रवा बरस, मतलब कि जो ही इंटर्न वजीर आला को मिला जनाब, उनका जो ही उनको मौका मिला उन्होंने फौरन आके दौरे करना शुरू कर दिए। और वो कभी इधर जा रहे हैं दुनिया में, कभी वो उधर जा रहे हैं। तो पहले भी इंडिपेंडेंट उर्दू भी इसको रिपोर्ट कर चुका है कि जब वो आए थे उनके ऊपर तनकीद हो रही थी कि जनाब ये किधर दुनिया घूम रहा है। अभी भी वो उसी तरह दुनिया घूम रहे हैं, इसलिए कि अपने काम सीधे करने हैं, कोई मसला नहीं है, अपनी PR बनानी है कि ये अगली नस्ल तैयार हो रही है। ये कहते हैं ना कि खान साहब की सियासत खतरे में है, असल में जो खतरे में है वो इनके खानदानी, ये जो नस्ल दर नस्ल हमारे ऊपर हुक्मरानी करनी है वो खतरे में है। जिस तरीके से सलमान शहबाज साहब ने अदालत के बाहर खड़े होकर, मतलब इतनी सी भी नदामत का उन्होंने इजहार नहीं किया कि मैं अदालती मफरूर था और जो ये पैसे आए थे, ये TT आई थी, ये आई थी, ये चीज थी, ये इस अकाउंट में आई थी, ये इस तरह था, कोई वजाहत कुछ नहीं दी। वो सारे FIA के अफसरान उनका तबादला कर दिया गया और उधर खड़े होकर उन्होंने कौम को इखलाकियात के लेक्चर दिए और हमें बताया कि एक शख्स जिसने पैसे देके सरकारी खजाने में पैसे जमा करके घड़ी खरीदी है तो वो जनाब वो बहुत बड़ा जुर्म है। और फिर लोग कह रहे हैं जी वो उनकी जाती घड़ी नहीं है, तो भाई आपकी घड़ी है, वो आपने दी है उनको। अब कोई किसी ने कोई चीज खरीद ली तो वो उसकी जाती होगी। बाकी इन प्रिंसिपल मैं समझता हूं किसी भी हुक्मरान को कोई भी तोशा खाने से चीज नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसमें कानून में तब्दीली कर दें, इसलिए कि अगर हुक्मरान नहीं लेगा तो अभी इस वक्त के कानून के मुताबिक आला सिविलियन और फौजी अफसरान वहां से ले लेंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना, अवाम के ऊपर ये पैसा खर्च होना चाहिए, जितनी चीजें आए वो बेच के बैतुल माल में या किसी जगह पे पनाहगाह में कहा वहां पे इसको डाला जाए। पर एनीवे ये बिलावल साहब के जनाब अखराजात की मैंने आपको बताया कि दुनिया वो जो घूम रहे हैं तो बगैर खर्चे के तो वो दुनिया नहीं घूम रहे ना, किसी ना किसी को तो ये पे करना पड़ रहा है ना। कौन पे कर रहा है, कौन पे कर रही है। और दूसरी बात ये है कि बिलावल इतनी कामयाब सफारतकारी कर रहे हैं, हमने अफगानिस्तान में देखा जो हमारी सूरत हाल है वो भी आपके सामने है।
अफगानिस्तान क्या कर रहा है, ये भी इनकी कामयाब सफारतकारी है। भाई अरशद शरीफ के लिए आपने क्या सफारतकारी की है? अरशद शरीफ के लिए आपने कीनिया के किससे कोई बात की, या आपने कीनिया के ऊपर कोई मामला उठाया? आपने आलमी सतह के ऊपर जाके यूएन में कहा, अमेरिका भी आप गए हैं वहां पे, आप अरशद शरीफ का मामला उठाएंगे आलमी सतह पे? मसला ये है कि अपने उल्लू आप सीधे कर रहे हैं, अपनी पीआर कर रहे हैं ताकि बस तैयार हो जाए कि ये जी मेरा सीवी है, मैं आ गया हूं और जनाब अगला मैं मुल्क का वज़ीर आज़म होऊंगा। मतलब पाकिस्तान के बाकी कौम तो वो कीड़े मकोड़े हैं, हमारे ऊपर जिसको मसलत कर दिया जाएगा हम उसको कबूल कर लेंगे। हाँ, वोट के जरिए आए, जो मर्जी आए, खान साहब आए, ये लोग आए, जिसको अवाम वोट देती है वो जरूर आए और इख्तिदार संभालें। अच्छा, एक और छोटी सी खबर आखिर में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि सदर ममलिकत ने इजलास जो है वो प्रोग कर दिया है कौमी असम्बली का, और अब इस इजलास को जनवरी से पहले नहीं बुलाया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए कि अगर जनवरी से पहले नहीं बुलाया गया तो जो लोगों ने पेश होना है कौमी असम्बली में, और कौमी असम्बली में पेश होके अपने इस्तीफे देने हैं राजा साहब को, राजा परवेज अशरफ साहब को, जिन्होंने जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, तो वो फिर पेश नहीं हो सकेंगे। और अब इस तरह की खबरें दी जा रही हैं कि ये सदर ममलिकत ने कर दिया। भाई मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये तो स्पीकर की रिक्वेस्ट पे या वज़ीर आज़म की रिक्वेस्ट के ऊपर सदर ममलिकत इजलास बुलाते हैं या इजलास को मुलतवी करते हैं, तो वो उन्होंने खुद तो नहीं कर दिया होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत इजलास चला रही है और सदर ममलिकत कहे कि मैं इजलास खत्म कर देता हूं। तो खबर इस तरह रिपोर्ट की जा रही है कि जैसे सदर ममलिकत ने ये कर दिया। ये मसला वही है कि 80 और 90 की दहाई में फंसी हुई सियासत और सहाफत, और अभी तक ये उधर ही फंसे हुए। कौम बड़ी आगे निकल गई और कौम फिर इनको टिकटॉक पे बताती है कि असल हकायक क्या है, ट्विटर पे बताती है, सोशल मीडिया पे बताती है। फिर ये कहते हैं जी कौम ठीक नहीं है, कौम में इखलाकियात की कमी है, नौजवान बद तहजीब हैं। लेकिन वो जो करप्शन के इल्जामात में 4-4 साल मफरूर रहे, वो अदालतों में बाहर खड़े होके पूरी कौम को इखलाकियात का दर्स देते हैं। और ये है हमारी फ्यूचर जनरेशन सियासत की, और ये हमारी आने वाली जो सियासत है उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। इसमें क्या चेंज होगी? चेंज तो देखें जिसके भी हक में हो, चाहे वो पीडीएम के दोस्त हों या खान साहब की जमात हो या कोई और जमात हो, किसने आगे अपनी सियासत कायम रखनी है, इसका फैसला अगर हम अवाम के हाथ में दे दें तो वो बेहतर होगा। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी अवाम के हाथ में देने के लिए इस वक्त तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि जो इखलाकियात के सबक हमें दे रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, कौम भी जो है ना आगे से कुछ सबक सिखाना चाहती है, लेकिन कौम को मौका नहीं दिया जा रहा। उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।